Kombinacija svetlosnih RGB efekata i kućišta od kaljenog stakla sve postaju češća, a mi baš nismo ljubitelji tog trenda, ali kao i uvek sve što je u trendu ne mora da znači da je dobro, ali kompanija FSP je kod CMT 510 kućišta izabrala najbolje iz obe kategorije i tako imamo kućište sa 3 stranice od kaljenog stakla i RGB osvetljenjem. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na Štreberi kanal, ja sam Čepa, a svima nama je jasno da će FSP CMT 510 biti ljubitelj mnogih ljudi. Dok ste gledali kadrove, primetili ste da su bočne strane od kaljenog stakla debljine 4 mm i one se drže na 4 šrafa, ali čekaj, šta je sa prednjom stranom pa izgleda ovako čisto? Za tu stranu su zaduženi šrafovi sa unutrašnje strane gde je FSP ugradio 3 RGB ventilatora od 120 mm. U praksi ovo znači da je kućište sposobno za high-end komponente uključujući grafičke karte dužine i do 400 mm i custom vodene sisteme sa radijatorom do 360 mm. FSP nam je ovde po defaultu ugradio 4 ventilatora što je zaista neverovatno, imaćemo odličan protok vazduha, ali pored toga sa gornje strane možemo da ugradimo još jedan ventilator od 140 mm. Kvalitet samog kućišta je na visokom nivou što potvrđuje i filter za prašinu na prednjoj strani, kao i dva filtera sa donje strane koji su nam pomalo iritantni. Kućište ima neka veoma zanimljiva rešenja od kojih je jedan nosač za napajanje gde vi izvan kućišta montirate napajanje na taj nosač, a kada smo već kod napajanja, maksimalna dužina napajanja je 210 mm. Malo me je začudilo da na samom tunelu nemamo otvor za napajanje, pošto svi dobro znamo da se uz najbolja FSP napajanja forsiraju ideje njihovih vidljivosti u samom kućištu. Verovatno su tu grešku uočili i sredili su je već na sledećem modelu CMT 520, a ukoliko niste vidjeli recenziju tog modela možete vidjeti ovde. Na osnovu naših testova, CMT 520 model je rađen sa akcentom na performanse, dok su kod CMT 510 modela poradili na samom izgledu. Kućište stoji na 4 nožice visine 30 mm, zašto smo mislili da je dovoljno, što i jeste ukoliko kućište ne pomerate često, dok u drugom slučaju budite oprezni da vam prednja staklena strana ne udara uz to. Zaštitni znak ovog kućišta leži u RGB kontroleru koji se nalazi na zadnjoj strani, a kada smo već kod zadnje strane, kabliranje je na vrhunskom nivou. Sam taster za kontrolu efekata je izvučen na prednjem panelu, koji je po svemu viđenom standardnog formata, a mi bismo voljeli da u budućnosti tu vidimo i Type-C konektor, pošto mnogo telefona danas ima Type-C punjač. Da su svoju ideju bazirali na izgledu, potvrđuje i to da kućište ima samo 2 mesta za 2 5-inčne i 2 mesta za 3 5-inčne uređaje, ali samo kačenje njih je veoma interesantno. Mesto za 2 5-inčne uređaje rezervisano je na vrhu tunela, dok su za 3 5-inčne uređaje odlučili da naprave mesta na zadnjoj tacni u vidu dva zanimljiva nosača. Ventilatori svetle u 7 najosnovnijih boja imaju nekoliko najosnovnijih modova, čime baš nismo impresionirani, ali ako pogledamo sa druge strane, ni ostali konkurentski modeli ne nude ništa drugo. Sa svim fabrički ugrađenim ventilatorima, buke skoro da nije ni bilo, čemu se iskreno nisam nadao kod ovog modela, ali se ipak ispostavilo da je rad računara u ovom kućištu veoma tih. Kućište će se nekima svideti, a nekima ne, ali jedno je sigurno, odnos uloženo i dobijeno je izvanredan. Cena na našem tržištu nam je još uvek nepoznata, dok u inostranim prodavnicama ovo kućište košta nekih $90, tako da dok ono bude došlo kod nas, računajte nekih 110-100 evra, tako da kod nas za nekih 100 evra imamo jedno odlično kućište. E sad, da ne bude da nema mana i nešto bismo mi voljeli da vidimo na nekom od narednih modela je to da se filteri skidaju lakše, što je na CMT 520 bolje izvedeno, znači već su to upgradeovali i druga stvar je da na samom vrhu imamo više otvora za ventilatore, znači ovdje imamo samo jedan, bilo bi cool da imamo 3, da možemo stavimo lepo jedan radijator od 360 mm gore i jedan napred. Što se tiče nagrada, ovo kućište je od nas u generalnom plasmanu dobilo Štreberi Platinum nagradu, dok je zbog svog RGB osvetljenja i još nekih rešenja dobilo Advanced Design nagradu. Ne zaboravite da lupite like i da se pretplatite na kanal, kao i da stisnete na to magično zvonce kako biste ostali u toku sa svim najnovijim dešavanjima. Pratite nas na društvenim mrežama zato što vam spremamo neverovatan novogodišnji giveaway gde će biti puno stvari.
I još nešto što bih želeo da uradim jeste da vas pozovem da dođete na najjači Discord server na Balkanu, da pričamo i da se družimo. Već imamo 500 ljudi, nadam se da vam se ovo kućište svidjelo, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!